Okay, I'm only going to do this example as well. But before I do that, I just need to remind you quickly of some work that you did in grade 10, I think, called the midpoint theorem. What am I doing? Okay, so for the midpoint theorem, we know that if I have a line drawn parallel here to one side of the triangle, and I know that it divides my one side into two equal parts, then I can deduct that this is true. That the other side will also be divided 1 to 1. So it's 1, 2, 1. Nou, dit beteken nie hulle dieselfde, die twee sye dieselfde lengte is nie. Dit beteken hierdie ene kan sê nou wees 15 en 15 en die is 10 en 10. Maar die punt is al twee sye word in die middel deur verdeel. We can also say that this parallel line will be half of his brother parallel line. Okay, en dis die middelpuntstelling. Okay. Dan kry ons ook die omgekeerde middelpuntstelling wat vir my sê as kom ek maak dit gou hierdie reg. As ek oorspronklik het dat ek weet hierdie sy is in die helfte deur verdeel en daai sy is in die helfte deur verdeel, dan mag jy aflei dat hierdie twee parallel is aan mekaar. Dis die omgekeerde middelpuntstelling. The converse of the midpoint theorem. So we're going to need that for this. Okay, goed, so as ons gaan kyk na hierdie som, hulle gee vir jou dat PSRQ is a parallelogram. So they tell us that this big shape is a parallelogram. And they also tell you that the diagonals of this parallelogram intersects at the point T, and they give you that PZ, that's this part, is equal to 25. They give you that RS is 40, I indicated it there. They give you that WR is 6, V is a point on QR, that's fine. So that the relationship here, they're not giving you the units. Hulle sê nie vir jou hy is 2 centimeter en 1 centimeter nie. Hulle sê vir jou die verhouding van QV tot VR is 2 tot 1. Okay. And then they ask us to calculate TZ. They ask us to calculate 4 different things. Okay, so TZ lê daar. Now, to calculate that, I am going to have to look at the midpoint theorem. That's where this one came in. Want ek gaan eers begin deur te sê, in hierdie driehoek, ek gaan nou elke keer dit inkleer en dan gaan ek dit undo en dit gaan skryf. Weet ek dat hierdie sy moet presies so lank wees soos hierdie sy. Want onthou, wat sê jou kennis van 'n parallelogram vir jou? Dat sy twee hoeklyne halveer mekaar. The diagonals of a parallelogram bisect one another. So you have to know. En dis die moeite werd graad 12 om vir jouself neer te skryf. Ons werk hierso in driehoek PRS. In that triangle, we know that PT will be equal to TR. Hoeklyne van 'n parallelogram. The diagonals of a parallelogram. Okay. Meaning that we know we are using the midpoint theorem here. So Z is also the midpoint. Of this side up here. That will be the midpoint. So this will also be 25, but that's not what I'm answering at the moment. Okay, en as julle nou onthou, was daar nog iets gewees wat ons uit die middelpuntstelling kon aflei. Ons kan dan sê dit beteken TZ is gelyk aan 20. Because these two lines are parallel to one another. En spesifiek in die middelpuntstelling beteken dit dan jy kan sê daai parallelle lyn is die helfte die lengte van die ander parallelle lyn. It's also midpoint theorem.
Hierdie stap is nie eintlik nodig nie, maar dis okay, laat ons hom insit. Okay, dan vra hulle vir jou by die volgende ene. Sometimes it's worth actually writing these in. So daar gaan sit ons hom nou in. Okay, by die volgende ene vra hulle vir jou vir die lengte van QR. Okay, kom ons kyk gou-gou. QR is hier onder. Daar, julle ene daaronder. Okay, nou ons het klaar in hierdie boonste driehoek gesê. Ons weet dat hierdie twee sye ewe lank gaan wees. Okay, so ek gaan dit gebruik want as ek die sy PS het, if I have this whole side PS, then I have this side as well, because remember the opposite sides of a parallelogram are equal to one another. So, in that one, I can say that ZS will be equal to PZ, will be equal to 25, midpoint theorem. Die middelpuntstelling is basies net soos 'n spesiale geval van hierdie ene wat ons hierbo gedoen het, waar een sy parallel is aan, of waar die lyn parallel is aan een sy van die driehoek, because in this case, it's not only parallel, it's exactly in the middle. But it is still parallel, it's just a special case of the proportionality theorem. Okay, goed. Met ander woorde, die hele sy PS sal dan gelyk wees aan 50 eenhede, wat beteken QR sal ook gelyk wees aan 50 eenhede, and you have to give your reason, opposite sides of parallelogram. Die teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Hulle is gelyk aan mekaar. Okay, 2 of the 4 done. So ons weet nou al hierdie hele sye is 50. En ons weet ook dat hulle daar ewe lank is. Okay, by 2.3 soek ons vir PR. Okay. Goed. Nou, om vir PR te kry, gaan ek bietjie moet kyk na my ewewydigheids stellings, want ek het nie enige lengtes binne in die driehoek al nie. Ek het behalwe vir hierdie WR enetjie. So what I'm going to say is, if I can calculate this length, which I'm going to do now, then I know if I double that, I'm going to have PR. Want onthou nou weer, die hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. So wat ek eers gaan doen, is ek gaan vir TR gaan uitwerk, en dan net sê PR is gelyk aan 2 maal TR. Now to do that, I'm going to be working in this one. Why in that triangle? Because in that triangle, we actually have the relationship of the proportional sides. So ek gaan sê, ek weet in daai driehoek is TV op VR gelyk aan QV op VR. Okay, why? Because line parallel one side of triangle. Okay, partykeer help het om jou boek hierso onderste bo te draai. These are the parallel lines, meaning that this over this must be equal to this over this. And they gave us that relationship right at the beginning. Okay, goed, so. TV, weet ons nie wat die lengte is nie? That is 6 is equal to 2 over 1. Ek kry dit hiervan af. 2 oor 1. So then TW must be equal to 12. Meaning that the whole TR will be equal to 12 plus 6. Want daar is mos nou 12. Which gives me 18. And then we said we're actually looking for the whole of PR. En nog geen ander redes wat ek nodig het nie. Maar nou gaan ek sê, dit is dan 18 maal 2 wat 36 is, en my rede is hoeklyne van 'n parallelogram. Because remember, what do we know about
What do we know about the diagonals of a parallelogram? They bisect one another. So if this whole part is equal to 18, then that whole part will also be equal to 18. Okay, en dan die laaste ene wat hulle hier vir ons vra. Ek kan maar daai 18 ook gaan inskryf, dalk dit is onnodig nou. Ekskuus julle. Die laaste ene wat hulle hier vir my vra, is jy moet gaan uitwerk die verhouding PI op IV. Okay, so I'm looking for a relationship of this over this. Okay, so wat ons gaan doen is jy gaan werk in hierdie driehoek. Why am I working in that triangle? Because in that triangle, I once again have one side of the triangle that is that is parallel to a line drawn within the triangle. So ek gaan werk in die driehoek PVV, and there I'm going to say that I see that PU over UV must be equal to PT over TW. Sien julle? Daai ene op daai ene moet dieselfde wees as daai ene op daai ene. Why? Because this line is drawn parallel to the one side of the triangle. Net eers al die goeders nou gaan uitvee. En jou rede is dan lyn parallel een sy van die driehoek. Partykeer help dit om sommer die driehoek se naam ook daar vir jou in te sit. Ons doen dit sommer nou. PVV. Okay. PI op IV is dan gelyk aan PT, het ons klaar uitgewerk, is 18. Nee. 18. TV het ons klaar uitgewerk, is 12. En dan vereenvoudig jy hom net. 3 op 2. Okay. Graad 12's, hierdie werk is nie maklik nie. Jy moet leer om hierdie goeders te soek vir driehoeke wat jy moontlik kan gebruik. Daar's nog 'n voorbeeld in die boek op bladsy 225, another example on page 225 that's really worth you going through. There they use variables. So hulle gebruik veranderlikes as hulle vir jou wil wys dat hulle in verhouding is met mekaar. Because sometimes here we have 2 to 1, and then we get confused and we think that it might be 2 centimeters to 1 centimeter. So hulle gaan skryf hom hier in as sê nou maar 2K, 1K. Laat jy verstaan, daai 2 en daai 1 kan vermenigvuldig word met iets. So as ek jy was, gaan kyk ek deur daai voorbeeld op bladsy 225. And then for homework is exercise 3 on page 226. And I want you to do number 1 only. I was planning on giving you guys both, but I won't. And try to see if you can do especially number 1.2. That one is a bit more difficult, but try and apply yourself with that one. Remember, the area of a triangle is half base times height. Okay, so kyk of julle daar iets kan kry, en as ek vir julle 'n tip kan gee, hulle praat 'n bietjie daaroor op bladsy 222. Jy kan daardeur ook gaan lees, kyk of jy iets daar vir jou kan kry.